अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अय्युहा तुल्लाबिल इज़्ज़ा, कैफ़ हालुकुम? फ़िल खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम मुस्तइदून लिद्दिरासा? नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हल कतब्तुम अत-तदरीबात फ़ी दर्सिल माली? नाम। अहसन। फ़ी दर्सिल माली नदरुसु व नफ़हमु النشيدة المنظومة كن يا فتى كن جميلا يا فتى الشاعر ابن عجير. Okay, today we can start the third unit. اليوم نبدأ الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة جهود المرأة. جهود المرأة. جهود المرأة. وحدة الثالثة ثلاثة دروس في وحدة الثالثة. First lesson ذات النطاقين. ذات النطاقين. Second one جائزة نوبل. Third one فتاة العصر. These are the three lessons in this unit. الوحدة الثالثة جهود المرأة. First lesson ذات النطاقين. ذات النطاقين. Listen. First lesson اليوم نبدأ أول دروس ذات النطاقين. First lesson we can start. Today we can start first lesson in third unit. ذات النطاقين. ما دور المرأة في الحياة؟ ماذا دور المرأة في الحياة؟ What is the role of a woman in your life? What is the role of your mom, of your mother, of your sister, of your grandmother, etc.? What is the role? Yes. We can read the first lesson ذات النطاقين. Page number 42. ذات النطاقين. وفي ذلك اليوم الهادي المطمئن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخروج إلى المدينة فجهزت لهما السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما طعاما وسقاء. وفي ذلك اليوم, at that day, الهادي المطمئنة, that day was the full of peace. أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صديق رضي الله عنه. Nabi sallallahu alayhi wasallam and his friend Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu al-khuruj ila al-Madina, to decide to leave to Medina. Arada Nabi sallallahu alayhi wasallam decided to leave to Medina. Fajahazat lahuma, she prepared for both of them. As-Sayyida Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Miss Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhu prepared both of them ta'aman wa siqa'an, food and water. Ta'amun, food, siqa'an, water. وشقت تلك الفتاة نطاقها نصفين. وشقت, cleaved, shaqqa, cleaved, tilka al-fatad, that young woman, nitaqaha, his dress, nisfaini, nitaqaha, her dress, nisfaini, two parts. The young woman cleaved her dress, the two parts. فَرَبَطَتْ بِأَحَدِهِمَا الْكِيسَ وَبِالثَّانِي السِّقَاءَ. فَرَبَطَتْ, she tied بِأَحَدِهِمَا, with one piece, al-kisa, the bag. وَرَبَطَتْ بِأَحَدِهِمَا الْكِيسَ, she tied the bag with the one
part of dress. Wabisani, the second one, asiqa, the water bottle or water bag tied with the part one of her dress. Qala Nabi sallallahu alayhi wasallam, abdalakila binitaqika hadha nitaqaini fil jannah wa mundu dhalikal hini luqibat Asma radiyallahu anhu bidhatin nitaqaini. Nabi sallallahu alayhi wasallam said, abdalaki, may Allah give you binitaqiki hadha nitaqaini fil jannah, instead of your dress in Jannah. May Allah give you a beautiful dress for in Jannah. Wa mundu dhalikal hayni luqibat Asma radiyallahu anhu bidhati nitaqaini. It has been called Asma radiyallahu anhu at that time bidhatin nitaqaini. Here some questions we can read and find the answers here. Lima sanat Asma radiyallahu anha ta'aman. Lima sanat Asma radiyallahu anha ta'aman. Bima da'an Nabi sallallahu alayhi wasallam laha. Da'an Nabi sallallahu alayhi wasallam laha dhatin nitaqaini. Bima luqibat Asma radiyallahu anha bidhatin nitaqaini. Why? Luqibat Asma radiyallahu anhu, listen, rabatat bi ahdihal kis shakkat tilkal fatatu nitaqaha nisfaini wa rabataha bi ahdiha bil kisi wa bisani bisiqa asiqa. Okay, listen some word meaning. Listen, arada decided, arada decided. Jahazat lahuma, she prepared both of them. Jahaza, listen, jahaza prepared. Jahazat lahuma as-sayyida Asma radiyallahu anha ta'aman wa siqa'an. Ta'am, food, siqa'an, water. Ta'am wa siqa'an, food and water. Ta'am, food, siqa', water. Okay, then listen. Walamma adara Nabi sallallahu alayhi wasallam wa khaliluhu Makkah. Adara, left. Walamma adara Nabi sallallahu alayhi wasallam wa khaliluhu Makkah. When Nabi sallallahu alayhi wasallam and his friend Abu Bakr radiyallahu anhu left from Makkah, atal fata jadduha Abu Quhafa. Atal fata jadduha, the grandfather of young woman came to here Abu Quhafa, named Abu Quhafa. The grandfather Abu Quhafa came to the young woman, the Asma radiyallahu anhu. Kana a'ma, he was blind. Waqala, and he said, inna abaki kad dhahaba bimalihi. Inna abaki, your father, kad dhahaba bimalihi, has been taken his wealth too. Your father, the grandfather Abu Quhafa said to Asma radiyallahu anha, your father has taken his wealth. Okay, faqalat, but then she said, kalla ya abati, no
No, Uppapa. Innahu tarakalana malan kasiran. Innahu tarakalana malan kasiran. He has left us a lot of wealth for us. Innahu tarakalana malan kasiran. He has left us a lot of wealth. وَوَلَاتْ حَسَى فِي الْكُوَّةِ. She put a stone fil kuwa in hole. Hasa ma'nahu hajarun. Hajarun stone. Fil kuwa hole. وكان أبوه. كان أبوها يحفظ فيها المال. كان أبوها يحفظ فيها المال. Her father kept money in that hole. وألقت عليها ثوبا. She put a cloth out of it. A cloth over it. ثم قالت. Then she said, انظر يا أبتي. يا أبتي, Uppapa, انظر, look here. كم ترك لنا من المال. How much money for us. Here he left how much money for us. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. He put his hand on it. وَقَالَ. Then he said, لَا بَأْسَ. No problem. إِذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ. إِذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ. If left for you, هَذَا قَدْ أَحْسَنَ. It is best. This is your best. Sallatil bintu as-Saliha. The good girl comforted Jaddaha, his grandfather, Al-Habiba, beloved grandfather, bi amaliha hadal yawmil hijra. In this traveling day. Then Labisan Nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahibuhu fil ghari salasata ayyamin. Labisan Nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahibuhu. Nabi sallallahu alayhi wasallam and his friend stay fil ghari in cave. Arun ma'nahu cave. Salasata ayyamin for 3 days. Nabi sallallahu alayhi wasallam and his friend Abu Bakr radiallahu anhu stay in the cave for 3 days. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن صاحبه حين يراه قلقا. Nabi sallallahu alayhi wasallam comforted his friend when he saw upset. Hina yarahu qalikan, when he saw upset. La tahzan, don't be sad. Dear friend, la tahzan, don't be sad. Inna Allah ma'ana, Allah with us. Nabi sallallahu alayhi wasallam said to Abu Bakr radiallahu anhu, la tahzan, inna Allah ma'ana. Wa hadhihi al-fatatu an-nashita. The young woman kanat ta'ti bi ta'ami salasa layalin ila jabali Saur. The young woman came to Saur for the food and water for 3 days. Salasa layalin for 3 days. Here one ayah in Surah Tawbah. Listen, we can recite this ayah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnayni idh huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله في العليا والله عزيز حكيم. Here some questions. We can read these questions. ماذا قال الجد لابنته؟ قال الجد لابنته إن أباك قد ذهب بماله. إن أباك قد ذهب بماله. كيف سلت الفتاة جدها؟
കൈഫ സല്ലത്തിൽ ജദ്ദു സല്ലത്തിൽ ഫത്താത്തു ജദ്ദഹ സല്ലത്തിൽ ബിന്ദു സാലിഹ ജദ്ദഹ അൽ ഹബീബ ബി അമലിഹ ഹദൽ യൗമിൽ ഹിജ്റ. കൈഫ യെസ് കൈഫ തംഅന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വാഹിബഹു ലാ തഹ്സൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലി സ്വാഹിബിഹി ലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅന. ഐന ദഹബത്തിൽ ഫതാത്തു ബിത്ത്വാം. ഐന ദഹബത്തിൽ ഫതാത്തു ബിത്ത്വാം. ദഹബത്തിൽ ഫതാത്തു ബിത്ത്വാം ഇലാ ഗാർ സൗർ. Then some words, listen. Ghadara left. Ghadara left from Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lama adar Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalil friend. Khalilun friend. Khalilun friend. Khalilun friend. Malun wealth. Then Hasa ma'nahu hajarun stone. Okay, hajarul aswad. Okay, hasa hajarun stone. A'ma blind. A'ma Abu Kuhafa. A'ma kana Abu Kuhafa a'ma blind. Who is Abu Kuhafa? Man kana Abu Kuhafa? Abu Kuhafa jadd Asma radiyallahu anha. Then walamma utihatil fursatul Asma radiyallahu anha an tuhajira ilal Madina kanat qad atammat hamlaha bin ibniha Abdullah bin Zubair radiyallahu anhuma falam yamnaha min mashaqir rihla tawilati shay'un fama an balagat Quba hatta walat walidaha. Walamma utihatul fursatu li Asma radiyallahu anha. Asma radiyallahu anhu gives the opportunity. Walamma utihatul fursat, al fursat opportunity. Asma radiyallahu anhu given the opportunity for and tuhajir ilal Madina. Tuhajiru ilal Madina, to migrate to Madina. Kanat qad atammat hamlaha bi ibniha Abdullah bin Zubair radiyallahu anhuma. She is a pregnant. Then at that time she is a pregnant bi ibni, his son Abdullah bin Zubair radiyallahu anhuma. Falam yamnaha, she didn't stop min mashaqir rihla at-tawilatu shay'un. Mashaqun difficult, rihlatu journey, tawilatun long journey. Rihlatu tawila long journey. The difficult and long journey. She didn't stop her difficult and long journey. Fama ambalagat Quba, when she arrived the Quba manahu, it is a name of place in Medina. Hatta walat walidaha, she gave birth to a baby boy, Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu. Wulidat Asma radiyallahu anha fi Makkah sana 27 qabla al-hijra. Wulidat Asma radiyallahu anha. Asma radiyallahu anhu born fi Makkah, in Makkah sana 27 qabla al-hijra, 27 years before hijra. Before hijra, 27 years
she born in Mecca. وتوفيت في المدينة, she died in Medina عام 73 من الهجرة. 73. Okay. ولما أتيحت الفرصة, الفرصة معناه opportunity. فرصة opportunity. Listen. فرصة opportunity. فرصة opportunity. Quba, name of place in Medina. أين وضعت أسماء رضي الله عنه والدها؟ أين وضعت أسماء رضي الله عنه والدها؟ وضعت أسماء رضي الله عنه في قباء. ما اسم ابنها عبد الله بن زبير رضي الله عنه. متى ولدت أسماء رضي الله عنها؟ ولدت أسماء رضي الله عنها سنة 27 قبل الهجرة. سنة 27 قبل الهجرة. في أي عام هجري توفيت أسماء رضي الله عنها؟ توفيت أسماء رضي الله عنها في المدينة عام 73 من الهجرة. 73 من الهجرة. توفيت أسماء رضي الله عنها سنة عام 73 من الهجرة. هل فهمتم هذا النص؟ هل فهمتم؟ نعم. Yes, we can discuss the exercise. التدريبات نراجع page number 45. نراجع النص ونعبئ الاستمارة الأسماء رضي الله عنها. We can prepare the istimara about the أسماء رضي الله عنها below هذا النص. اسم الكامل. What is the name, full name of Asma رضي الله عنها? Yes, page 42. Asma bint Abi Bakr رضي الله عنهما. Asma bint Abi Bakr رضي الله عنها. اسم الكامل. مكان الميلاد. ولد أسماء رضي الله عنها في مكة. ولد أسماء رضي الله عنها في മക്ക. അപ്പോൾ മക്കാനുൽ മീലാദ് മക്ക. ആമുൽ മീലാദ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇയർ സന 27 قبل الهجرة. ولد أسماء رضي الله عنها بالمكة عام 27 قبل الهجرة. اسم الوالد. What is the name of her father? Asma bint Abi Bakr. Name of father is Abi Bakr. Ismul Walid Abi Bakr. Ismul Jadduha Abu Kuhafa. We nafhamu fi hada dars. أسماء رضي الله عنها جدها أبو قحافة. اسمه أبو قحافة. اللقب. لقب أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين. لقب أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين. لقب ذات النطاقين. اسم الزوج. What is the name of her husband? What is the name of her husband? His name of son is the Abdullah bin Zubair.
Abdullah ibn Zubair. So her husband name Zubair ibn al-Awwam. Ismu Zawj Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam. Ismul Ibn, name of son, Abdullah ibn Zubair. Bi ibniha Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma. Falam yamna'ha min mashaqir rihla tawilat shay'un. Ismul Ibn Abdullah ibn Zubair. Amul Wafat. Salasatum wa sab'ina min al-hijra. Salasatum wa sab'una min al-hijra. Makanul Wafat. Death place. Birthplace is Makkah. Death place is Medina. Okay. Ismul Kamil Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Makanul Milad Makkah. Amul Milad 27 qabla al-hijra. Ismul Walid Abi Bakr radiyallahu anhu. Ismul Jadd Abu Kuhafa. Al-Laqab Zatun Nitaqain. Ismul Zawj Zubair bin al-Awwam. Ismul Ibn Abdullah bin Zubair. Amul Wafat Salasatun wa sab'una min al-hijra. Makanul Wafat Medina. Then next listen. Nuraji'u nassa wa nu'iddu mudhakkira an juhudi Asma radiyallahu anha ala law'il mu'asharati fil murabba'i. We can prepare a mudhakkira, write a paragraph about the Asma radiyallahu anhu. Asma radiyallahu anha, juhudi Asma radiyallahu anha, we can prepare a mudhakkira, we can prepare a paragraph about the Asma radiyallahu anha. Tajheez ta'ami yawm al-hijra. Nikat Tajheez ta'ami yawm al-hijra. Dhat nitaqaini. Adhahabu bit-ta'ami ila ghari Thawr. Tasliyatu Asma radiyallahu anhu jaddaha. We included this poem in the mudhakkira. Okay. Then Asma radiyallahu anha bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha jahazat Asma radiyallahu anha li Abi Bakr wa Nabi sallallahu alayhi wasallam ta'amin wa siqain. Ta'aman wa siqain. The first poem Tajheez ta'ami yawm al-hijra. In this poem we can write Jahazat Asma radiyallahu anha ta'amam wa siqa'an li Nabi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr li yawmil hijra. Then Dhatun nitaqaini. Shaqqat Asma radiyallahu anha nitaqaha nisfaini wa rabataha farabataha bi ahadihima al-ta'aman ta'am bil kisi wa siqan wa bisani as-siqa. Adhahabu bi ta'ami ila ghari Thawr. Walat Asma radiyallahu anhu Hasan fil quwwati wa qalat unzur ya abati kam taraka lana min al-mal. Hakada sakat Asma radiyallahu anha jaddiha. Kanat Asma radiyallahu anha ta'ti bi ta'ami salasati ayyamin ila ghari Thawr. Please write a mudhakkira about Juhud Asma radiyallahu anha. Include these points also. Then next, ننشد الأبيات التالية ونكتشف الأحداث المتعلقة بها من النص ونكتب. We can recite these bait abiyat, these lines of poem, and we can find the same
الأحداث المتعلقة بها من النص. والجد يسألها عن مال والدها فدافعته عنه بالأحجار إذ دفعت. فالجد يسألها عن مال والدها فدافعت عنه بالأحجار إذ دفعت. We can read this lesson. Inna abaki qad dhahaba bimalihi. Inna abaki qad dhahaba bimalihi. Your father went with wealth. وقالت then فدافعه عنه بالأحجار إذ دفعت. Asma radiallahu anha said, إنه ترك لنا مالا كثيرا وولد حسن في الكوة. قد هاجر معه الصديق والله ولي ورفيق والحق سبيل وطريق وأتم الله به أمره. قد هاجر معه الصديق والله ولي ورفيق إن الله لا تحزن. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا والحق سبيل وطريق وأتم الله به أمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن صاحبه حين يراه قلقا لا تحزن إن الله معنا. يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثور لأبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلقا. At that time, Nabi sallallahu alayhi wasallam said to Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, La tahzan inna Allaha ma'ana. Nu'iddu lis-safaril ati ala ajalin wa min nitaqin laha fil hali qad quti'at. Nu'iddu lis-safaril ati ala ajalin wa min nitaqin laha fil hali qad quti'at. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله بنطاقك هذه النطاقين في الجنة. ومنذ ذات الحين لقبت أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين. Then مسم والد أسماء رضي الله عنها. مسم والد أسماء رضي الله عنها. Some options: Abu Kuhafa, Abdullah ibn Zubair, Abu Bakr Siddiq, La shay mimma sabaq. What is the name of father Asma radhiyallahu anha? Asma bint Abi Bakr. Answer: Abu Bakr Siddiq. Labisa Nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahibuhu fil ghari dash ayyamin. In this lesson, Labisa Nabi sallallahu alayhi wasallam sahibuhu fil ghari salasati ayyamin. Salasa, salisa, salasata, salisa. The correct answer is salasa ayyamin. Correct answer Labisa Nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahibuhu fil ari salasata ayyamin. Ayyamin is the jam. Yawmun jamhu ayyamun. This salasata ayyamin. هل فهمتم هذا النص هذا الدرس؟ نعم. I think you understand this lesson and some tadriba, some exercise here. You write the istimara about Asma radhiyallahu anha. I complete this istimara
and you write in your notebook and prepare a mudhakkira about Juhud Asma radiallahu anha. And a ayat here, we can recite an ayah here, Surah At-Tawbah. You translate into your language. You translate into Malayalam. Tarjam ila lugatika illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru sani isnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Please translate into Malayalam. Okay, write in your notebook and write uktub alfalun jadida. Okay, we can wind up today's class. Inshallah, see you on next class. Shukran lakum.